Mungu anaendelea kutimiza mapenzi yake yote kwa maisha yako, bila kupunguza na bila kuongeza kitu chochote alichokupangia kwa maisha yako. Wakati huu nataka kuzungumza ya kwamba injili ni ufunuo. Imekuwa ni tatizo kubwa sana katika injili siku ya leo, kwa sababu watu wengi wamekuja katika injili wakifikiria kwamba injili ni vitu ambavyo vilipangwa. Sasa tunakuja tu kuingia katika zile vitu ambazo zimeshapangwa. Lakini unaposikia kitu inaitwa injili, unaweza fikiria kwamba ni maneno ama ni kitu kingine, lakini ukweli ni kwamba injili ni Mungu mwenyewe. Sijui vile ulifundishwa mahali pengine ukaambiwa kwamba ya maybe injili ni mafundisho fulani ama injili ni kitu fulani. Nataka nikuhakikishia kwamba injili ambayo tunazungumza hapa ni Mungu mwenyewe. Unaposikia neno injili linatajwa, unafaa kukumbuka ya kwamba hatutaji kitu kingine kando na injili. So jambo ambalo nataka kuzungumza leo ni ya kwamba unaposikia kitu kinaitwa ufunuo ni nini? Unajua pia ni mzuri. Ufunuo ni nini? Ufunuo ni kitu ambacho haukuwa umetarajia. Hiyo ni kitu ya kwanza. Haukuwa umetarajia na haukuwa umekipanga katika maisha yako ya kwamba kitatokea. So ni kitu ambacho unapewa bure. Hakuna kitu ambacho unalipia kupata ufunuo. Sasa shida ambayo tuko nayo siku ya leo, unapokuja kuhubiri injili, unakuja kama umeshajipanga. Unakuja kuhubiri injili tayari umeshaelewa kile kitu ambacho unakuja kusema. Ndio unaona kwamba kuna watu wengine wanaandika yale ambao wanakuja kueleza watu. Kuna wale wengine hawaandiki, lakini wanaweka katika mioyo zao na akili zao maneno ambayo wanakuja kueleza watu. Hiyo yote ni tofauti na injili. Injili ni maneno ambayo haujapangia. Sio kitu ambacho uliona mahali fulani ndio unakuja kueleza watu. Hapana, ni vile Mungu mwenyewe anataka kukutumia kwa huo wakati, kwa hayo majira, kueleza watu vile anataka. Hiyo ndio injili. Lakini injili za siku ya leo nyingi ambazo tunasikia siku ya leo, injili nyingi hizi ambazo zimeleta matatizo siku ya leo kwa maisha yetu, ni ya kwamba tunakuja kuhubiri injili, lakini ukweli ni ya kwamba tumeshapanga hizo injili kwa nyumba zetu. Tumepanga hizo injili na watu vile tunafaa tukuje tuhubiri. Umenipata? Hii ni injili ambayo tumejipangia wenyewe kwa mawazo yetu. Tukisema hivi, tukifanya hivi, tutafurahisha watu. Tatizo ambao limetupata katika injili siku ya leo, ya kwamba watu ambao wanahubiri injili wengi, kusema ukweli, hawahubiri injili hii katika ufunuo. Wanahubiri injili ambayo ilipangwa, wanahubiri mawazo yao, wanahubiri mipangilio zenye wanafikiri ya kwamba zilifanyika wakati wa Abrahamu katika Agano la Kale, zikafanyika wakati wa Agano la Jipya. Sasa ndio wanataka kubeba na kutueleza sahihi. Na wengine wanakuja kwamba unapohubiri injili lazima utawaambia ninasoma katika kitabu cha Isaya, ninasoma katika kitabu cha Yohana, ninasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili, ufungueni katika kitabu cha Zaburi. Wacha niulize, Abrahamu alipokuwa anahubiri injili alikuwa anasoma katika kitabu gani? Musa alipokuwa anahubiri injili alikuwa anasoma kwa kitabu gani? Isaya wakati alikuwa anahubiri injili alikuwa anasoma kwa kitabu gani? Jona alipoingia katika mji wa Nineve kuhubiri injili alikuwa anasoma kitabu cha Luka? Na huo wakati Luka kitabu chake kilikuwa kijatokea. Nauliza tu, Ezekieli wakati alikuwa anahubiri injili alikuwa anahubiri injili akisoma kitabu cha Yohana?
Unajua, lazima tufike mahali na tuelewe injili ni nini. So unapoanza kuhubiri injili lazima useme nasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. So ndio watu wajue ya kwamba uko upande ya Mungu, unasoma maandiko. Mathayo alikuwa anasoma kitabu gani? Caleb na Joshua wakati walikuwa nasoma kitabu kigani? Caleb alisoma kitabu cha Isaya. Unajua, lazima tufike mahali tuelewe injili ni nini. Ufunuo ni kitu ambacho Mungu anakupatia kwa wakati huo, kwa vile yeye mwenyewe anataka hiyo kitu kifanyike. Lakini wengi tunakaa na watu tukiona kwamba kanisa haliendi vizuri, tukiona kwamba kuna vitu fulani haviendi kulingana na vile tunataka, tunajipangia wenyewe. Sasa hizo ndio vitu tunaleta mbele ya watu tukisema ya kwamba ni injili. Ona mahali tatizo iko. Ani tunakaa mahali tunajipangia vitu wenyewe kwa sababu tumeona huu msimu kumekuwa na hali ya kukauka, hakuna kazi, hii nchi uchumi wake umesambaratika, hii nchi haiendelee mzuri, haiongozi katika mwelekeo ambao sisi tunataka. So wakati tunakaa na mawazo yetu, sasa tunaenda tunatafuta vitu ambavyo vitaambatana na vile tunataka, ndio tunakuja kuletea watu tukiwaambia kwamba ni injili na sio injili. Paulo anasema nini? Anahubiri injili ambayo hajaenda kusomeshwa kwa teolojia. Anahubiri injili ambayo si ati wamekaa na watu mahali wakatunga hiyo injili. Hapana, Paulo anasema sio hivyo. Si ya kwamba ni kitu yeye mwenyewe amejitungia, hapana, lakini anahubiri ufunuo, ni mawazo ya Mungu mwenyewe ameyaweka ndani ya Paulo atuelezee saa hii vile anahitaji. So unaamuka unatuambia kwamba hapana, ulihubiri injili lakini hukutusomea kitabu. So ungeuliza Abraham wakati alikuwa anahubiri injili alikuwa anasoma kitabu gani? So ungeuliza kwa Musa wakati alikuwa anahubiri injili alikuwa anasoma kitabu gani? So ungeuliza kwa Samueli. So ungeuliza kwa wakina Ezra walikuwa wanasoma vitabu gani? Ungeuliza kwa Danieli, wakina Meshaki wakati waliambiwa ya kwamba wainamie sanamu walisoma kitabu gani? Kuambia mfalme kitabu cha Yohana 9 kinasema ya kwamba tusiinamie sanamu. Shida yenye imefanya injili hii kukataa kusonga, watu wanahubiri mawazo yao. Watu wanakuja na vitu ambavyo wamejitungia wenyewe kuhubiria watu. Si ya kwamba ni kitu ambacho Mungu amewaagiza wafanye, hapana. Ni mawazo yao. Wengine wanakaa chini watafute ni kitu gani ambacho tutaweza kufanya mbele ya watu tufurahishe watu. Watu watufuate, waseme sisi ni wahubiri. Wengine wanakaa chini wanatafuta vitu ambavyo watu wanapenda. Vile vitu ambavyo kila mtu ukimhubiria atafurahia. Ukihubiria mtu ya kwamba atatajirika, nani hataki kutajirika? Ukihubiria mtu ya kwamba Mungu anaenda kumtoa hapa kumpeleka ugaibuni, kumpeleka ng'ambo, kumuunganisha na watu wakuu watawala wa hii dunia, nani hataki? Sasa hiyo ndio vitu ambavyo tukisimama tunahubiria watu, lakini hatuhubirii watu Mungu mwenyewe ni nani. Tunafaa tufanye nini? Tukae katika hii dunia katika njia ambayo inastahili. Utakatifu hakuna. Sasa tukisimama tu kidogo, mnasoma Mungu anasema mtasoma muende Amerika. Lakini masomo ambao unatuambia tunaenda Amerika kusomea mambo ya urembo, ambao tutaambia watu nywele ambazo Mungu aliwapatia sio mzuri, makucha waliopewa na Mungu sio mzuri, masikio waliopewa na Mungu sio mzuri. Hayo ndio maneno ambayo tunaambia watu ya kwamba Mungu anaenda kuwainua na kuwapeleka katika masomo ya juu Amerikani. Uganga na uchawi katika injili. Tumekataa kuhubiri ufunuo ambao Mungu anatupatia huo wakati kwa watu ambao wako hapo mahali na vile anataka tuhubiri. Tunaingia katika mambo ambayo Mungu aliambia Isaya. Haina shida, aliambia Isaya hiyo wakati, ikafanya kwa wale watu waliokuwa pale. Lakini ule ufunuo wenye Mungu alipatia Isaya kwa wale watu waliokuwa pale huo wakati ni ufunuo tu tukisoma katika Isaya, lakini saa hii ataleta ufunuo mwingine kwa hao watu wenye wako hapa saa hii. Because kama Mungu anataka kutembea na ufunuo aliopatia Isaya huo wakati, basi inamaanisha kwamba hatuna haja ya kuhubiri injili. Tusome tu Biblia na tuachane nayo, au usiongeze na usipunguze. Kila mtu abaki katika mambo ambayo Mungu aliambia Mathayo. Ukisoma tu Mathayo 7:9 inasema hivi, baki hapo, usiongeze kitu yoyote. Kwa sababu Mungu alipopatia Mathayo ufunuo ule kwa ule wakati watu walikuwa pale, alijua kwamba itakapofika wakati huu
atatumia tu ufunuo huo Mathayo, lakini atauleta tofauti kwa saa hii kwa watu ambao wako hapa wakati huu, kwa sababu ufunuo wa saa hii ni tofauti na ule ufunuo wa Mathayo ule wakati, kitu ambacho kimekuwa kishida katika Injili. Nikisimama tu kuhubiri, soma Biblia, tusomee hicho kitabu. Na kitu cha kwanza, hata neno ambalo Mungu alituambia wakati tunasoma kitabu cha Ezekieli, tunasoma kitabu cha Mathayo, Luka, Yohana, kitabu cha Yakobo, Mungu hajatuambia tusome kila wakati tukisimama. Hapana, alituambia someni neno libaki ndani ya mioyo zenu. Neno litabaki ndani ya akili zenu. Neno la Mungu litaandikwa ndani ya akili, libaki ndani ya moyo. So wakati unasimama ukitoa neno ambalo umelisoma na likabaki ndani ya hapa. Sio ya kwamba lazima usimame na Biblia utuambie soma kitabu cha Yakobo 9 ndio usome ndio tujue ya kwamba sasa unasomanga hilo neno. Tuliambiwa libaki ndani yetu. Na si ya kwamba lazima tuquote vitabu tuseme soma Mathayo 9 pale, ndio soma hapa Timotheo 7:8 nasema hivi. Hapana. Mungu hakusema hiyo ndio kuhubiri Injili. Hapana wapendwa. Mungu alituambia kwamba yeye mwenyewe anaambia jinani Ezekiel, enda mimi mwenyewe nitasungumuza ndani yako. Enda tu kwa wale watu. Ukifika huko mimi mwenyewe nitasungumuza ndani yako. Anaambia je watu katika kitabu cha Mathayo, wakati mtashikwa kwa sababu ya Injili ya ukweli, msikuweko na wasiwasi. Msikuweko na hali ya kufadhaika. Hata kwa nini mmeshikwa? Mtakapopelekwa mahakamani, mimi mwenyewe nitaongea ndani yenu. Mimi kuna vitu vinanishangaza sana. Wakati nasikia mtu akianza kuhubiri Injili, mnaanza kumtishia maisha. Umesoma Biblia? Umesoma kitabu gani? Sasa ndio mjue ni mhubiri wa ukweli. Na wale ambao wanasoma hizo vitabu na wanasoma mistari mingi, wanasoma hizo mistari na wanawadanganya na kuwaroga katika Injili. Mimi hautanitishia tunisome Biblia bwana ndio nihubiri bwana. Biblia nilisoma na naendelea kusoma, na ninaposoma ninaiweka ndani ya moyo wangu na ninaiweka ndani ya akili yangu. Nikisimama kuhubiri Injili ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba bisheni, tafuteni, usianze kuniuliza liko wapi. Wewe mwenyewe usoma hiyo Biblia pia. Mungu hakuniambia kwamba nikuwe na kusomea na umekaa pale. Wakati nasoma Biblia uko katika mechi za Arsenal na Barcelona. Wakati nasoma Biblia uko katika mambo ya Sifuna, uko katika mambo ya mpira, uko mambo ya siasa, uko katika vitu za dunia zenye hazistahili. Sasa mimi nikuwe na kusomea, wewe uko kwa siasa. Wakati mimi nasoma neno linabaki ndani yangu, wewe uko kwa siasa, uko kwa kandanda, uko katika mambo ya dunia yenye hayana nguvu yoyote, hayakusaidii. So ninaposimama neno nataka nikusomee, na mimi nilishasoma neno limebaki ndani yangu. Sasa unakuja kunitishia. Tafuta mahali utapeleka hiyo michezo. Hapa mahali tuliambiwa tusome neno, na hii Biblia tu ni mfano wa matendo ya Mungu. Haimaanisha kwamba hii Biblia ndio Mungu sasa mwisho. Hapana. Mungu mwenyewe anasema kwamba yeyote atakaye niamini atafanya mambo ambayo mitume na manabii walifanya, na hata mimi mwenyewe, na huyo ataenda zaidi. Mambo ambayo tunafaa tukue tunafanya sasa ni mambo ambayo wakina Abrahamu, Isaya, Ezekieli hawakufanya. Mambo ambayo tunafaa tukue tunafanya sasa ni mambo ambayo wakina Paulo, wakina Petro, Yohana na Yesu mwenyewe alipokuwa hapa kimwili hakufanya. Hayo ndio mambo tunafaa tukue tunafanya sisi wahubiri wa sasa. So siwezi rudia mambo ambayo Isaya alifanya. Sasa itakuwa na nguvu gani katika Injili? Mambo ambayo Mungu alitenda wakati wa Musa, Mungu alitenda wakati wa Petro, wakati wa Luka, wakati wa Mathayo, wakati wa Ezekieli, yakirudiwa saa hii, yanaleta nguvu gani katika Injili? Ni kitu gani ambao tutaona katika Injili kipya? Na Mungu mwenyewe anasema kwamba neno lake ni jipya kila wakati. Inamaanisha kwamba wakati mtu anasimama anasoma kitabu cha Isaya 55:6, vile Isaya alihubiria wale watu hapo, na wewe utasoma hicho kitabu na utaleta ufunuo mpya huo wakati. Na huo ufunuo wakati utauleta ni kwa sababu wale watu wako hapo saa hii, sio wale watu walikuweko wakati wa Isaya. Yale majira ambayo tuko ndani saa hii sio majira ambayo Isaya alikuwa ndani, na Mathayo na Luka na Petro na Paulo. Ndio maana wanasema kwamba huu wakati, Yesu mwenyewe anasema ya kwamba kutakuwa na mambo mengine makuu kuliko yaliyokuweko wakati wa manabii,
wakati wa mitume na wakati wa Yesu mwenyewe hapa chini ya jua. Sasa unasikia mtu, uliotenda wakati wa Musa tenda tena saa hii. Wewe kichwa yako ni mzuri? Vitu yenye Mungu alitenda wakati wa Petro, vitu yenye Mungu alitenda wakati wa Paulo, tena tunataka Mungu tena arudie hizo vitu. Wewe kusema ukweli, kichwa yako ni mzuri? Kama hujui injili bwana, tulia. Tunasimama na kitabu cha Yakobo, vile Yakobo alifundisha wale watu, lakini sisi tunaleta na ufunuo mpya. Hata Yakobo mwenyewe akikuja saa hii anasema kweli, haya ndio mambo Mungu alisema ya kwamba injili yake ni mpya kila wakati na inaenda ikiimarika. Nafanya kuhubiri injili, hata Paulo mwenyewe akikuja saa anaona kweli injili ya Yesu Kristo iko na faida, na injili hii inaenda ikiimarika, na injili hii ni mpya kila wakati. Lakini nataka nisimame na kitabu cha Paulo wa Korinto wa kwanza 12 mstari wa 9. Naanza kuhubiri bila Paulo alikuwa anahubiria wa Korinto, hivyo ndio nataka nikuhubiria hawa watu ambao niko nao hapa saa hii. Nikupotea. Nitasoma wa Korinto wa kwanza 12 mstari wa 9. Lakini neno hilo nitalileta tofauti na vile Paulo alileta, kwa sababu mimi sio Paulo. Ni kitu cha kwanza, ufunuo wenye Mungu alipatia Paulo sio huu wenye Mungu analeta kupitia kwa mimi, ni ufunuo mwingine mpya. Bwana, injili nayo ni mzuri. Mimi nawaambia ukweli. Injili nayo iko safi. Injili ukiamua kufuata tu injili ukweli na uende kulingana na vile injili nataka, uachane mapenzi yako, uachane akili yako na vitisho vya wanadamu, usifuate kwa akili za watu ambazo wamepotoka katika injili, uamue tu kufuata Mungu, utaelewa injili hii vizuri. Hatukuamuki tunakuhubiri vile ambavyo tumejipangia. Hapana. Ndio maana Paulo anasema kwamba injili ambayo anahubiri hajafundishwa na mwanadamu, anahubiri ufunuo. Vile nitahubiri hicho kitabu leo, tena mkinipatia hicho kitabu kesho kutwa na siku nyingine, tena ninakuja na ufunuo mwingine, kitabu kile kile, mstari ule ule. Hiyo ndio injili. Lakini hivi vitu vya kwenda kujitungia na kuanza kuletea watu hizi mawazo yako, mnakaa chini mtafute hii kanisa, watu hawatoi. Sasa tukuje tutafute mistari za kukosa watu kukosa kutoa, na tukuje tuwatishie. Hiyo injili mimi sihubiri. Mimi wakati Mungu aliniita hata kabla mimi mwenyewe hii Biblia nilikuwa nasoma tu kitabu kimoja. Lakini aliponiambia kwamba nimekuita, mimi mwenyewe nitaongea ndani yako, mimi sisumbukani. Mimi hakuna mahali nasumbukana na mambo ya injili tena nisumbua, na siendi kulingana na vile dunia hii inaenda, kulingana na vile injili inafaa kuhubiriwa. Bwana, sihubiri kulingana na dunia bwana. Ninahubiri injili ambayo nimefunuliwa na Mungu. Ndio maana injili ambayo nahubiri leo, angalia tangu Mungu aliponiita 2009. Injili ambayo nilikuwa nahubiri 2009, angalia 2015, angalia 2020, angalia sasa 2027. Ni injili tofauti, mpaka kuna watu wameniita wakaniambia, mtumishi Justus mwinjilisti, umebadilisha injili. Kwa sababu wale watu wanafikiri ile injili nilikuwa nahubiri 2009 ndio saa hii wanataka nihubiri hivyo. Ni kama upeleke mtoto kwa shule, abaki kwa darasa moja, akuwa anakuja kila siku tuna kila siku akikuja kwa nyumba, yale masomo amefundishwa, akiwa ameingia kwa shule 1 + 1 = 2, akikuja tu hivyo, wewe utaendelea kusikiza wewe mtoto? Wapenda, sitahubiri injili ambayo nilihubiri 2009. Kama unaningojea kwa hiyo injili, pole. Na ule ufunuo wa 2009 ni mwingine. Injili ambayo nimekuhubiri 2015, 2020 na injili ambayo nimekuhubiri 2025 na ufunuo wake na saa hii ni tofauti. Injili hii inaenda ikiimarika, na lazima tena ni Mungu anitumie kuandika hata Biblia nyingine, kwa sababu tutaendelea tu kusoma kitabu cha Danieli. Danieli alikufa, Isaya hao walikufa, Mathayo walikufa bwana. My friend, hii hatuwezi kaa katika hii dunia tukiwa kila siku tunaamuka tunasoma kitabu cha Mathayo. Haiwezekani bwana. Ai bwana, hata saa hii pia Mungu anitumie kuandika Biblia, hata watu wasome kitabu cha Justus. Mathayo mwenyewe hayuko. Mimi mwenye niko hapa sasa naleta injili na ufunuo ambao mnatakana, hata pia mimi lazima mtasoma kitabu changu. Hiyo ndio injili bwana. Hatuwezi kuwa tunatembea tuna ufunuo wa Musa, ufunuo wa Yakobo, ufunuo wa Petro kila wakati. Hapana. Ufunuo ule ulikuweko ule wakati na ukasaidia wale watu, na ule ufunuo hauwezi kujirudia saa hii. Unakuja saa hii na ufunuo mwingine, ni majira mengine mapya. Wapendwa,
Mtu asikuje kukutishia kwa injili ati ukisimama kuhubiri injili nipatie mistari, nipatie kitabu bwana. Ama mimi sihubiri bwana mistari niko nazo mingi na ninaweza simama na mistari nihubiri pale, nikutajie pale na sio ufunuo. Mimi nahubiri ufunuo. Ukinifuatilia kwa kusikia injili yangu, usianze kuniuliza ni Mathayo 7:7 alisema nini na wewe unasema nini. Hapana bwana. Yangu ni ufunuo. Mimi sijipangii injili. Ninapokuja kuhubiri, that's why unaniona hata sina kitabu. Sijasema ule mtu anahubiri na kitabu ako na shida. Muradi tu uko maandika vitu ambavyo Mungu amekuambia, sio vitu ambavyo umejitungia ama watu wamekufundisha. Ukikuja kuhubiri na umeandika vitu, hakikisha ni vitu ambavyo Mungu amekufunulia na akakwambia andika. Ndio maana mimi injili zote nimehubiri, hakuna mahali nimeandika, sijivuni. Lakini hivyo ndivyo Mungu aliniambia atafanya kazi ndani mwangu, atazungumza mwenyewe. Kuna watu wamenikujia, bwana, kwa nini hauhubiri ukisema mistari pale? My friend, mimi ninasoma hii Biblia na wakati nasoma niko serious, na wakati Mungu ananifundisha ile neno linabaki ndani yangu. Sasa mimi wakati nakuja hapo kuhubiri injili, sikuji kukuambia tusoma Isaya, soma. Wewe sikiliza chenye nahubiri, kiko ndani ya Biblia na ufuatilie na ufunuo. Maswali ya kuniuliza mahali nimesoma hiyo kitabu, wewe unasomanga nini? Wakati watu wanajitoa kuomba na kusikiza kwa Mungu, wewe uko kwa magazeti, wewe uko kwa redio na televisheni, uko kwa vipindi, uko TikTok, uko kwa vitu ambavyo havina faida kwa ufalme wa Mungu. Sasa mimi wakati nimesimama kuleta ambavyo vitu ambavyo Mungu amenipatia, unaanza kuniambia nithibitishie. Peleka upumbavu malingine. Hapa niko serious katika injili. Mimi nakwambia kwamba injili, ukiningojea mimi ati nitahubiri ile vitabu ambao nataka, Timotheo wa kwanza 7 ati bwana tusomee hiyo kitabu ya Mathayo, soma pale Zaburi, tusomee sijui kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Wewe tulia. Hiyo vitu wakati mimi Mungu ananifundisha, wakati ninasoma neno libaki ndani yangu, ndio wakati napatana na kitu yoyote, si kwamba nitaamuka. Wacha nikuulize, sasa ukiwa kwa bahari, samaki toko huko nataka kukumeza, utafungua Biblia kusoma mstari wa kukemea samaki? Ukiwa usiku unatembea, majambazi wanakuja kukuvamia, utatoa Biblia usomee majambazi ya kwamba hakuna silaha yenye pangwa kinyume changu itashindwa? Ukiwa utafungua Biblia anza kusomea majambazi? Wapendwa, injili kama imeshinda watu kuhubiri, wanataka kuhubiri mawazo yao na mipango zao na vitu ambao walifundishwa, na wanataka kuhubiri injili ya Paulo na injili ya Mathayo na ufunuo ambao Mathayo alikuwa anahubiri na Paulo na Petro. Ndugu zangu, ni tofauti na wasai, wanataka kubaki ule ufunuo. Pole, hiyo mimi sihubiri. Lazima nikwambie ukweli. Injili ambayo tunahubiri ni injili ambayo Mungu mwenyewe anatufunulia kwa wakati wa sahihi, na vile yeye mwenyewe anataka injili hii ifikie watu ambao wanasikia hiyo injili sahihi, sio mawazo yangu. Hiyo ndio injili nahubiri. So mtu yote aliye katika hii dunia, jua ya kwamba injili ni ufunuo. Wenye ambao mmekuwa mkijipangia injili za kuja kuhubiri, na wengine mnakuja kuhubiri watu, na wengine mnakuja kuhubiri vitu, wengine mnaangalia vile majira yapo ndio mnakuja kuhubiri. Bwana, wachana hiyo injili. Mimi hata sasa ukiniamsha usiku, asubuhi, mchana, mahali popote ukinipata na uniambie nianze kuhubiri, hautaona nikikwambia kwamba soma Mathayo 9, utaona nikianza kuhubiri, kwa sababu injili sio mimi, ni Mungu mwenyewe ndani yangu, na Mungu ako tayari masaa yote, mahali popote, kuongea na watu wake na viumbe vyake. Mungu hapangi. So jua ya kwamba injili ambao mahali tunaelekea, nimekwambia hata kitabu cha nani, cha Esther, hadi kitabu cha sijui cha Mathayo, sijui kitabu cha Samueli wa kwanza, waliandika manabii waliokuweko, Mungu aliwatumia wakaandika Biblia na ufunuo wao. Hata wakina mitume pia waliandika Biblia, wakina Timotheo, wakina Paulo, unasikia kuna mambo walisema. Saa hii mimi ndio Musa wa saa hii, mimi ndio Isaya wa saa hii, mimi saa hii ndio Petro na Paulo wa saa hii, na ufunuo ambao ninaleta uko juu wa manabii wote. Mtu yote aliyehubiri injili katika hii dunia akakufa wakati wa kale, injili mimi natoa iko juu yake, na sihubiri kama yeye, ninahubiri tofauti. Nikwambie ukweli ndio uelewe ya kwamba hatuhubiri injili tukibahatisha. So nataka nikwambie kwamba wale waliokuweko wa kwanza waliotutangulia wakahubiri injili, na hiyo injili ikasaidia wale waliokuweko wakati. Hata saa hii mimi Mungu ananitumia zaidi ya manabii wote waliokuweko.
Na mimi hata sasa nikitoka katika hii dunia, Mungu atainua wainjilisti wengine watakao kuhubiri injili zaidi ya mimi saa hii. Hiyo ndio injili. Mungu anatumia mtu kwa utukufu hadi utukufu. Wakati Yesu mwenyewe anasema yeyote atakaye amini mimi atafanya yale ambayo nimekuwa nikifanya, mambo ambayo wakina Ezekiel, wakina Isaya, Yeremia, wakina Danieli walifanya, na huyo mtu hatabakia pale, ataenda zaidi. Mimi lazima niende zaidi ya manabii wote, lazima niende zaidi ya mitume wote, lazima niende zaidi saa hii kuliko Yesu mwenyewe alipokuwa hapa, kwa sababu sio mimi, ni Yesu mwenyewe ananitumia kama chombo chake kutenda mambo makubwa ambayo hakuyatenda wakati wa manabii, wakati wa mitume, wakati wake. Sasa mimi ndio niko saa hii, anitumie kutenda zaidi, ili nguvu zake zionekane, watu wajua kwamba injili ni nini. So injili ni ufunuo, wapendwa. Namaliza nikisema kwamba injili ni ufunuo, sio mambo ya kujipangia, sio mawazo yako ya kufikiria. Sasa naona kulingana na hii dunia vile iko, usherati umezidi, sasa unakuja kulingana na akili zako kuhubiri usherati vile unaona. Ninaona hii dunia kuna vitu ambavyo vinaendelea, hiyo vitu haviko sawa. Ni sawa, haviko sawa, lakini unahubiri kwa ufunuo gani? Unaamka tuna kitabu cha Ezekieli unaanza kuhubiri, wakaambia Ezekieli ni sawa, waliambia Ezekieli kwa huo wakati, kwa wale watu Ezekieli alikuwa anahubiria wale watu, na hawa watu ambao unahubiria ni tofauti na wale watu ambao Ezekieli alikuwa anahubiria. Majira ambao unahubiri ndani saa hii ni tofauti na majira ambayo Ezekieli alikuwa ndani. Siku ya leo soma Biblia ikae ndani yako. Ukiona nimesimama kuanza kuhubiri injili, sikiza mambo ambayo ninakwambia yako kwa Biblia, fuatilia yako wapi, jisomee mwenyewe. Si ya kwamba nitakuwa nakwambia ati fungua kitabu cha Yohana 15:5 inasema ya kwamba siwezi chochote bila Mungu. Unajua kwamba sasa nimeitwa, neno liko ndani yangu. Neno liko ndani yangu bwana. Hili neno linabaki ndani yangu siku zote, because Mungu alisema litabaki ndani yangu, ni yeye mwenyewe. So usianze kunisumbua hapa bwana. Soma pale, soma pale, soma pale. Wakati daktari anakuanga anatibu mtu, anafungwanga kitabu aanze kusoma vile alifundishwa. Kwanza wewe maienda daktari, wakati daktari anakuambia kuja kesho kuna operation, unaonanga daktari hapa na vitabu? Hata sasa ukienda kwa hospitali unaonanga daktari amefungua kitabu ya chemistry hapo na biology, anaanza kusoma ndio kutibu? Alisoma hiyo kitu ikabaki ndani yake bwana. Mimi injili iko ndani yangu bwana. Hata sasa hii Biblia ikitolewa, hii Biblia sasa hii ikitolewa katika hii dunia, nitaendelea kuhubiri, kwa sababu sio mimi ninahubiri injili. Injili iko ndani yangu na ni Mungu mwenyewe. So hata serikali wakasema kwamba wanataka Biblia sijui itolewe, dunia yote ikatae Biblia, wanataka sijui ichomwe, hawataki, haina shida. Chukweni Biblia mfanye vile mnataka, hata mtowe, lakini mjue ya kwamba neno liko ndani yangu na hilo neno haliwezi likachomeka. My friend, wewe unafikiri neno ambalo Mungu ameweka ndani yangu ni kitu ambacho kinaweza ondoka tu bure? Hii ni kitu iko hapa ndani milele bwana. Ndio maana hata bila hii Biblia injili nitahubiri. Sasa usikuje kunitishia kwamba unasema Biblia gani. Hapana, injili nitahubiri bwana. Ninajua chenye nafanya, sio nguvu zangu bwana. Wenye waliingia kwa injili na nguvu zao walishindwa, wengine walifungua makanisa wakafunga, wengine wamehubiri wamechoka, wengine hata wamerudi nyuma wameachana injili. Mimi ninajua mahali Mungu alinitoa bwana. Ninajua vizuri mahali Mungu alinitoa. So, usiingize mchezo kwa injili mahali niko. Nakwambia ukweli. Na nitahubiri ufunuo. Kila siku nikisimama, ujue kwamba injili ya Justus Gospel Mwinjilisti ni ufunuo, sio vitu ya kwamba soma pale ndio nikudhibitishia. Hapana. Na hata nikikwambia soma katika Luka, nikwambia kwamba soma katika Zaburi, sitahubiri kama vile Daudi alihubiria wale watu. Nitahubiri injili ya saa hii na ufunuo wa saa hii vile Yesu anataka. Yesu nitumie kutimiza mambo ambayo haukutimiza wakati wa Agano la Kale, wakati wa Agano Jipya. Mimi niko hapa kama chombo chako kitakatifu, chombo chema. Nitumie dunia ijue ya kwamba kweli Mungu kazi yako inaenda kiimarika na ufunuo wako ni mpya, neno lako ni mpya kila wakati. So wale ambao mmekuwa mkuhubiri injili, jua ya kwamba injili ni ufunuo, sio vile unakuwa unafikiria. Haupangi kinyoneta kuhubiri, unapangwa. Sio wewe mwenyewe unahubiri, ni Yesu anahubiri ndani yako vile anataka. Wale ambao mmesikia ujumbe, Mungu awatende mema. Ujumbe hizi zinaweka katika mitandao mitatu. Facebook hapa channel yetu ni Believe Obey, YouTube Believe and Obey the Only
true God. Alafu TikTok, believe and obey Jesus only. Ni mitandao ambazo zinabeba injili, na tunaendelea kukita mizizi kwa mitandao zote kuhakikisha kwamba injili hii itahubiriwa kila kona, kwa kila kiumbe, kwa masaa yote, kila wakati, mahali popote, vile Mungu alisema, bila kujali nani anakataa injili na nani anakubali, bila kujali kizuizi chochote ambacho kitainuka kupitia kwa kiumbe chochote. Injili ni lazima tutaihubiri. Wale ambao mmefuatilia ujumbe, Mungu awatende mema na mkawe na wakati mwema. Amen, amen, amen. Utamu wa injili.